اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of class 7th, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you are well done in the name of Allah. پیارے بچوں، کل ہم نے جو دا باغی بہو کے جو کوشچن ہم نے مکمل کیے تھے، آج اس کے ہم لینگویج ورک اور پیارے بچوں گرامر ورک کرنے جا رہے ہیں. پیارے بچوں، پہلا ہے میچ دا ورڈس آف اے وتھ دیئر میننگ آف بی. کہتے ہیں کہ جو ورڈ ہیں ان کو میچ کرنا ہے، یعنی اے میں ایک ورڈ ہے تو بی میں اس کا میننگ ہے. پیارے بچوں، اے ہے پھر بی. پہلا ہے کونسل. یہ کونسل کس کو کہتے ہیں؟ گروپ آف پیپل چوزن ٹو گیو ایڈوائس. دوسرا ہے ڈسپلے، اس کو آئے گا جی پارٹ. شو. تیسرا ہے پیارے بچوں سینسٹری، اس کو آئے گا پیارے بچوں ڈی. دا انر پارٹ آف دا ٹیمپل. انر کہتے ہیں جو اندرونی اس کا حصہ ہے، یہ ٹیمپل کو کہتے ہیں. ویئر دا گاڈ آف دا گاڈس از ورشپڈ. فورتھ ہے اپوننٹ، یعنی پیارے بچوں اس کو آئے گا ایف پارٹ اپوزٹ. ففتھ ہے کینڈریٹ، پیارے بچوں ہو گیا ریلیشنس، یعنی رشتے. ریلیشنس کہتے ہیں پیارے بچوں رشتوں کو. فائٹ. سکس ہے فائٹ، اس کو آئے گا پیارے بچوں کمباٹ. 7 پیریبل، پارٹ اے آئے گا اس کو. اے اسٹوری دیٹ ٹیچرس اے مورل. نو پیارے بچوں اس کا دوسرا ہے یوز دا فالوئنگ فریز ان سینٹینس. کہتے ہیں کہ جو فیزز ہیں، مختلف فیزز ہیں، یعنی فیزز کہتے ہیں محاورات کو. پیارے بچوں ان کو سینٹینس میں یوز کرنا ہے. پہلا ہے دا کیری آف. دا وائس کیپٹن آف دا ٹیم کیریڈ آف دا میچ آفٹر دا انجری آف دیئر کیپٹن. یعنی جو وائس کیپٹن تھا پیارے بچوں، اس نے کیا کیا، یعنی ایک کھلاڑی وہاں زخمی ہو گیا، اس نے پھر روک لیا میچ کو. اب ہے دوسرا ٹو ٹیک اپ. دا فارم پریزیڈنٹ ول ٹیک دا میٹر وتھ ہائر یو پی ایس. تیسرا ہے ٹو ٹیک کیئر آف. ہی ول ٹیک کیئر آف دا انویٹیشنس آف ہز سرپرائز پارٹی. Now fourth, in spite of. He was not called for interview in spite of his higher qualification. Now fifth, to break out. A rot will break out if you don't talk to the strikers. سکستھ ہے پیارے بچوں ٹو بی افورڈ آف. ڈونٹ ٹاک اباؤٹ گوسٹس ان فرنٹ آف چلڈرن، دے ول بی افریڈ آف دیم. ناؤ سیونتھ، ٹو گیٹ آؤٹ آف دا کلاس بیکاز یو آر ڈرائنگ دا اٹینشن آف ادرس. کہتے ہیں کہ
यानी गेट आउट यानी प्यारे बच्चों इसका माने हो गया बाहर निकलो यानी दफा हो जाओ। गेट आउट द क्लास यानी क्लास से अब बाहर निकलो, बिकॉज क्योंकि यू आर डिस्ट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ द अदर स्टूडेंट्स, आपने जो बाकी बच्चे जो क्लास में हैं वो भी आपने डिस्टर्ब किए हैं। प्यारे बच्चों अब है ग्रामर वर्क। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट इंटीग्रेटिव प्रोनाउंस, यानी इनमें इंटीग्रेटिव प्रोनाउंस लगाने हैं। प्यारे बच्चों पहला है डैश डैश इज इट दैट troubles you so much, ने what is the troubles you so much। दूसरा है डैश डैश इज दैट he should object, प्यारे बच्चों इस खाली जगह में आएगा who is that he should object। now third dash is at the door, who is at the door, इसमें आएगा who। now fourth dash is there that she does not know, what is there that she does not know, प्यारे बच्चों इसमें आएगा what। now fifth dash is this book, what is this book। now sixth dash is your house, where is your house, आपका मकान कहाँ यानी आपका घर कहाँ है। seventh to dash does this watch belong, to whom does this watch belong। eighth dash is she, he is she, how is she, इसमें आएगा how। ninth dash is the cargo plane, where is the cargo plane। now 10th part dash did she go with whom did she go with। प्यारे बच्चों अब है इसका लास्ट बी पार्ट यानी ग्रामर वर्क का बी पार्ट है राइट द कंट्रैक्शन ऑफ दीज वर्ड्स, यानी इनका कंट्रैक्शन लिखना है। आई एम, he has, his, you are, your, do not, don't, let us, let's, I have, he had, would, he'd, will not, want, they would not, they wouldn't, shall not, shan't। प्यारे बच्चों ये थी इस लेसन की ग्रामर वर्क जो आज हमने कंप्लीट की है। यानी प्यारे बच्चों ये जो लेसन थी बागी बहुत जो बागी फ़ॉन्ट है प्यारे बच्चों ये अब यहीं पे ख़त्म हो रही है। प्यारे बच्चों रही ज़िंदगी अब आने वाले दिनों में और भी हम पढ़ेंगे और सीखेंगे भी। तब तक के लिए शुक्रिया।